ঠাকুরের অমৃত কথা। ঠাকুর বলছেন ঠিক পথ জানে না, কিন্তু ঈশ্বরে ভক্তি আছে, তাকে জানবার ইচ্ছা আছে। এরূপ লোক কেবল ভক্তির জোরে ঈশ্বর লাভ করে। একজন ভারী ভক্ত জগন্নাথ দর্শন করতে বেরিয়েছেন। পুরীর কোন পথ সে জানত না। দক্ষিণ দিকে না গিয়ে পশ্চিম দিকে গিয়েছিল। পথ ভুলেছিল বটে, কিন্তু ব্যাকুল হয়ে লোকদের জিজ্ঞাসা করত। তারা বলে দিলে এ পথ নয়, ওই পথে যাও। ভক্তটি শেষে পুরীতে গিয়ে জগন্নাথ দর্শন করলে। দেখো না, जानलेও কেউ না কেউ বলে দেয়। कथामृत में ठाकुर कह रहे हैं, एक व्यक्ति, उनको बहुत ज़्यादा प्रबल भक्ति थे भगवान को जानने का। वो भक्ति के जोर से उनको ईश्वर लाभ हो जाता है। वो भक्त इतने भक्त थे जो जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए पुरी गए, परंतु उनको रास्ता नहीं मालूम था। दक्षिण दिख जाए, पश्चिम दिख जाए, रास्ता भूल जा रहे हैं, परंतु उनका छटपटाना देख के उनको रास्ता मिल जाता है।